बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि इस वक्त अमेरिका ने इंतहा कर दी है। रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर हमले की खबरें आ रही हैं और तशवीशनाक इस वक्त सूरत हाल है कि तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि ईरान के जजीरा खार्ग पर बड़ी और खौफनाक तबाही, जिसके बाद आसपास के जो अरब ममालिक है वहां पर खतरे की घंटियां बज गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई ख़तरनाक और खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। अमेरिका की जानिब से पहले तो कहा गया जी कि हम आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, जिसके बाद ईरान ने भी वार्निंग दी और कहा जी मशरक़ वुस्ता के ममालिक में ये हम आपको बता दें कि अगर आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर हमला किया गया तो हम मशरक़ वुस्ता के ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन नाज़रीन, अभी जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि ईरान के अहम तरीन शहर और बड़े ही मुक़द्दस शहर मशहद में एक बड़े हमले की इत्तलात आ रही हैं। नाज़रीन, जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा मुबारक है वहाँ पर एक ख़ास एरिया है, बिल्कुल उसी एरिया के नज़दीक जहाँ पर जो सैयद अली ख़ामनेई हैं उनको तदफीन की गई है उनकी फैमिली के साथ। वहाँ पे नाज़रीन आग और धुएं के बादल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब इस हवाले से कुछ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका ये कहना है कि ये अटैक हुआ है, जबकि दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि ये जो है वो मुमकिन तौर पर किसी अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट की सूरत में किसी चीज़ को आग लगाई गई हो या फिर शॉर्ट सर्किटिंग हुई हो। लेकिन ये आपको बताते चलें कि वहाँ पे अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे के दौरान इस तरह की चीज़ जो है वो कोई भी जो कलमा गो है वो नहीं कर सकता कि वहाँ पे रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पे कोई इस तरह की हरकत की जाए या वहाँ पे कोई आग लगाई जाए। लेकिन नाज़रीन, ये जो सब कुछ इस वक्त हो रहा है, इसराइल के और अमेरिका के एजेंट्स की भी बड़ी तादाद ईरान के अंदर मौजूद है। ये अंदरूनी तौर पे भी होने वाला कोई अटैक्स हो सकते हैं, लेकिन अब ये जो हमला है इसने एक नई आग भड़का दी है, एक नया जो है वो तसादुम उसको जन्म दिया, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई पर होने वाले अटैक को तो टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन जो ये हमला है इसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा और बड़ा मुंह तोड़ जवाब होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वैसे उनको इस चीज़ से कुछ लगता नहीं है। पहले भी आपको पता है कि इन्हीं की सरबराही के अंदर जिस तरह से मुकामात मुक़द्दसा की तौहीन की गई, जिस तरह से रोज़ा मौला अली अलैहिस्सलाम और इसी तरह से रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को निशाना बनाया गया, इसी तरह से जो मुक़द्दस मुकामात हैं मशरिक़ वुस्ता के अंदर उनको निशाना बनाया जाता रहा। तो इनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ फितना और फसादात फैलाने वाले लोग हैं और ये कहीं पर भी किस तरह की कोई शरारत कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान ने वाज़े तौर पे अरब ममालिक को कहा है कि आप अपने सलामती चाहते हैं तो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे बंद कर दें। अगर आप के अड्डे इस्तेमाल होंगे तो फिर हम अपनी फ़ौज को नहीं रोक सकते, फ़ौज हमारी आज़ाद है और वो अटैक करेगी, जवाब देगी और जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका ने कहा है कि इस जंग में उनका अब तक का जो खर्चा है वो $100 अरब से इंक्रीज़ कर चुका है। इस वक्त नाज़रीन उन्होंने कांग्रेस से तकरीबन $68 अरब की नए जो मंजूरी है वो लेने की कोशिश की है, जिसमें अभी तक तो ट्रंप इंतज़ामिया को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नाज़रीन, इनके $100 अरब के मुकाबले में ईरान में कम से कम $1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है और अभी जो अटैक हो रहे हैं इनका नुकसान का तखमीना इसके अलावा होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से ईरान के अहम तरीन जो जजीरे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। खबर ये आ रही है नाज़रीन, खार्ग आइलैंड जो कि ईरान का 90% जो तेल है उसका प्रोडक्शन वहीं से होती है, वहीं से तेल निकलता है, उस जजीरे से तेल रिसना शुरू हो गया है। क्या अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले हमले में तेल तरसीबात या फिर जो नीचे तेल की पाइपलाइंस हैं उनको नुकसान पहुंचा है?
تو ناظرین اس وقت بہت بڑی مقدار میں تیل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو ایریا ہے وہاں پہ رسنا شروع ہو چکا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس کا رخ جو ہے وہ عرب، سعودی عرب اور دوسری طرف عمان کے ایریا کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یہ ایک خطرناک وارننگ بھی جاری کی ہے۔ اس سے نہ صرف جنگلی حیات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ اس سے جو عالمی جہاز رانی ہے وہ بھی متاثر ہوگی اور کوئی بھی خوفناک حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ناظرین یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ نے جو لاسٹ ٹائم اٹیک کیا تھا اور ایران نے اس کو ریپیئر کیا تھا ان پائپ لائنوں کو، جب لاسٹ ٹائم جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت بھی خارق آئرلینڈ سے جو ہے وہ تیل کا رساؤ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو ریپیئر کر دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ سے ممکنہ طور پہ یا تو وہیں سے جہاں سے ریپیئرنگ ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے حملوں کی صورت میں یہ ڈیمیج ہوئی ہے، یا پھر کیا معاملات ہیں، اس وقت اس کی مکمل طور پہ تفصیلات نہیں بتائی جا رہی، اور یہ صرف خبر آئی ہے کہ اس وقت جو خارق آئرلینڈ ہے وہاں سے تیل کا بہاؤ ہو رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت صورتحال خاصی تشویشناک ہے، خاص طور پہ امام رضا علیہ السلام کا روزہ مبارک جو ہے اس پر ہونے والے اٹیک کے بعد جو ایرانی عوام ہے اس کے اندر اور تمام امت مسلمہ کے اندر شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ امریکہ ناظرین اس وقت یہ اس طرح کی گیم جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے انکار کرے گا۔ اگر تو امریکہ ایسا نہیں کر رہا تو پھر تھرڈ پارٹی کون ہے جو اس طرح کا قدم اٹھا کے تو دونوں ممالک کے درمیان، بلکہ جو بہت سارے ممالک ہیں انہیں جنگ میں آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ناظرین اس میں بھی ڈیفینیٹلی ان چیزوں کی طرف بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ممکنہ طور پہ جو اس کے فٹ پرنٹس ہیں یہ کہیں اور سے بھی جا نکلیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت پاکستان اس پورے معاملے کو بڑا ڈیپلی دیکھ بھی رہا ہے، معاملات کو سلجھانے کے لیے آگے بڑھنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دیکھ کر پاکستان جو ہے وہ کانٹیکٹ میں تو ہے، ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن کوئی اس طرح کا قدم پاکستان ابھی تک نہیں اٹھا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین عرب امارات کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب ہے، اس کے بعد قطر ہے، بحرین ہے، اردن ہے، شام ہے، اور اسی طرح کویت ہے۔ شام کے اندر خیر امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہے کہ وہ اٹیک کر سکیں، لیکن ابھی جو اٹیک عراق سے ہو رہے ہیں، عراق میں اربیل کا فوجی اڈہ جو ہے اس کو بھی نشانہ ایران کی جانب سے بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر ایک اور بحری جہاز کو ہٹ کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے یہ ابھی جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے۔ ناظرین چونکہ جنگ کی صورتحال ہے تو جنگ میں لیٹسٹ اپڈیٹ آتی رہتی ہے، اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ خبر جو ہے وہ جس وقت ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آتی ہے، تو نیکسٹ ولاگ میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ایک ویڈیو ہوتی ہے اس سے منسلک جو ہے وہ آگے والی جو ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ خبریں جو ہیں وہ مل سکیں۔ ناظرین یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔